Biodegradable og non-bio ha. Kay ilabay na na dito kay na ang tigkuha og basura. Puro na kinsa na si guys. Hello. Guys. Mahotag kung saan na makakaroon dito? May pagmanglaba mo ni ate. Ito bang paggamay sa kuwada. Ang kisa ning bayad kang Santino. Honor. Yep. mao na ning bayad nila. Yes. Ito na yan. Sige. Adlaw kaninyong tanan nung naday ko'y nakit-an tigulang na lalaki nga nagpangita og pagkaon dinha sa basurahan. Unya kay naluoy man ko, ako asiyang gipakaon diri sa among balay. Kay para dili siya mangita nagbasura didto sa iyahang ukay nga basurahan ug ako pud siyang gihatagan og kape. Aron nga mabusog jud siya og lami iyahang kaon. Amo na siya guys, lami kay iyahang kaon kay first time pa niya nakatilaw og pasayan. So, nami kaayo ang iyahang kaon ug busog kaayo siya ug perti niyang pagkalipaya. So, makita nako siyang dagway nga lipay kaayo siya kay perti niyang pasalamat sa kuha. Ug pagkahuman ato ako siyang gitunulan og kwarta aron iyahang gamiton sa iyang pag-adlaw-adlaw. Saan na yung ibuhat?